बंधुगण मोर नाम पूजा एवं मु 21 वर्ष बयस मु बहुत सुंदर एवं मो बयस ठारू टिके बड़ देखा जाउछि। मोर मुहम सुंदर एवं मोर रंग गोरा एवं मु बहुत पतला नुहे। आमे गारू आसीछु तेणु मु अन्य झियो मानक परी सालवार कमीज पिंधे। मु केवल द्वादश श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़िछि। एहा परे मु घरे रहे। मु बाहर को निरीह एवं सरल देखा जाउथिली एवं भितरे एते स्मार्ट थिली। किंतु सत कहिबाकू गले मु सेही समय रे निर्लज्जतार समस्त सीमा पार करि देइथिली। मु भूली जाइथिली जे अमित मोर भाई जेतेबेले से मो सहित समय बिताउथिला सेतेबेले मते बहुत पसंद आसुथिला। किछि समय पई मोर शरीर एवं हाथ एवं गोड़ जंत्रणा हेउथिला किंतु परे सबु किछि ठीक थिला। एहा परे अमित भाई एवं मोर एपरी अभ्यास होइगला जे आमे केबे सुजोग पाइबु बोली भाबुथिलु। कारण जेतेबेले घरी केही थिले आमे टिके भय करुथिलु जे केही आमकु देखिपारे किंतु केही आमकु संदेह करिवे। कारण अमित भाई सबुबेले मोते दीदी बोली डाकुथिले। कारण मु तांको ठारू गोटिए वर्ष बड़ थिली एवं एबे शीत भी नथिला। तेणु समस्ते निज निज कोठरी रे सोइबा आरंभ करि देइथिले। अमित भाई एवं मु अलगा कोठरी रे सोइथिलु। सेथिपाई रूम कबाट बंद करी अमित भाई मते राति 2टा 3टा पर्यंत जगाई रखुथिले। प्रकृतरे गत किछि दिन तळे मो माउसी बहुत असुस्थ होई जाइथिले। सेथिपाई मु एवं मो मा तांकु जत्न नेबाकू जाइथिलु। अमित भाई आमकू बस स्टपरु नेबाकू आसीथिले। से आसीबा मात्रे से मांको पाद छुईले एवं मोते देखि आश्चर्य होई कहिले जे दीदी तुमे बहुत बड़ होईगल। भाई एक बाइक आनिथिला तेणु आमे बाइक उपरे बसी घर को गलु। आमे घर को पहुंचीबा बेलकू संध्या 7टा बाजिथिला। कारण आमे घरु टिके डेरी रे बाहरिथिलु। जेतेबेले आमे घरे पहुंचिलु देखिलु जे मामू खाद्य रांधुछंती एवं माई बिछणारे सोईछंती। आमे पहुंचीबा मात्रे मा मामू को गाली देई कहिले जे जदि एते असुविधा हेउछि तेबे मोते फोन करी कहिबा उचित थिला। मु शीघ्र आसीथांती। एते असुविधार सम्मुखीन हेबार कोन आवश्यकता थिला। एहा परे मा मामू को बाहर करी निजे खाद्य रांधिबा आरंभ कले। आमकु देखि मामू मध्य बहुत खुशी हेले। मु मध्य जाई माउसी पाखरे बसिली। माई मध्य आमकु देखि बहुत खुशी हेले एवं प्रकृतरे तांको अवस्था बहुत खराब थिला। एहा परे मा माई पाई खाद्य आनी तांकु खाइबाकू देले। ठीक सेतिकी बेले अमित भाई मते डाकिले। मु तांको रूम को गली। से मध्य खाद्य खाउथिले। मु जीबा मात्रे से कहिले दीदी तुमर खाद्य खाओ। तापरे मु भाई को कहिली ना भाई तुमे खाओ मु परे खाइबी। किंतु भाई मोते बसाइले एवं मु मध्य भोकरे थिली। तेणु मु अधिक मना कली नाही। आमे दुहे खाइबा परे मजा करिथिलु। कारण आमे आसीबा समय रे चिकेन आनिथिले। एहा परे जेतेबेले मु मांको सहित सोइबाकू जाउथिली अमित भाई कहिले जे दीदी जदि तुमर आपत्ति नाही तेबे एठारे सोइपद। तापरे मु कहिली जे ना भाई मु केवल मांको सहित सोइबी। तापरे भाई कहिले जे दया करी दीदी सोइपड़ ना तुमे काली चली जीव। तापरे मु मध्य अधिक क्रोध करी नथिली एवं भाई को कहिली जे ठीक अछि मु सोइबी किंतु तुमे मां को कुह। मोठारू एहा सुनी भाई खुशी होई गले एवं मां को मध्य कहिले जे दीदी मो सहित सोइछंती। जेतेबेले भाई मां को कहिबा परे आसिला मु मोर पोशाक बदलाई भाई को टी सार्ट पिंधिली। कारण तांको पोशाक टिके अधिक फिटी थिला। मोते टी सार्ट रे देखि भाई हसिबाकू लागिले एवं कहिले जे दीदी तुमे एथिरे मध्य आश्चर्यजनक देखा जाउछ। एहा परे मु निजको एक ब्लंकेट घोड़ाई बिछणारे बसिली एवं भाई खट उपरे तांको बिछणा सजाड़िबाकू लागिले। तापरे मु भाई को कहिली जे तुमे बिछणारे सोइबा उचित बहुत स्थान अछि। एहा परे भाई मध्य आसी मो पाखरे बसिले। अमित भाई मध्य टिके खुशी एवं दुष्ट थिले। सेथिपाई से मोते बहुत हसाई देउथिले। आमे परस्पर सहित कथा हेउथिबा समय रे राति 11टा बाजिथिला एवं मु केतेबेले सोई पड़िली जानि परिली नाही। जेतेबेले मु सकाळे उठिली मु देखिली जे भाई मो केस सहित त खेलुथिले। से उठिबा मात्रे से मोते शुभ सकाळ कहिले एवं मोते पचारिले जे तुमर निद किपरि हेला। तेणु मु कहिली जे बहुत भलो थिला भाई। एहा परे आमे बसिथिलु। जेतेबेले मा आम पई चा आनिथिले। सकाळे टिके ठंडा थिला तेणु आमे बसी चा पीबा आरंभ कलु। अमित भाई मध्य द्वादश श्रेणी पास करिथिले। सेथिपाई से मध्य एबे घरे रहिले। मु चा पिउथिबा बेले अमित भाई मो आड़कू देखुथिले। जेतेबेले मु तांकू पचारिली जे तुमे एपरी कोन देखुछ से कहिले जे दीदी तुमर आखि बहुत बड़। सत कहिबाकू गले से बहुत सुंदर देखा जाउछिता। परे मु मजारे ताकू पचारिली जे मु सकाळे उठिबा मात्रे तुमे कोन करुथिला। तेणु भाई एक बाहाना कला जे किछि दीदी नाही तुमर केस को कुंडाउथिले। अमित भाई मध्य देखिबाकू बहुत सुंदर थिले
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଢ଼ି କିମ୍ବା ମୁଛ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବହୁତ ସଫା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଏପରି କାମ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଉଥିବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ମାମୁଁ କାମକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ମା ମାମୁଁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକ କଲେ ଏବଂ ମାମୁଁ କାମକୁ ଗଲେ। ମୋର ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପରି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଅମିତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇଥାଏ। ମୁଁ ବାଥରୁମ କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ରୁମକୁ ଆସିଲି। ଅମିତ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ସାବୁନ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗାଧୋଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କୋଠରୀରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଏକା ବସି ଦାନ୍ତ ଘଷି ଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇ ସାରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଏକା ହସୁଥିବା ଦେଖି ସେ କହିଲା, କଣ ହେଲା ଦିଦି, ତୁମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛ। ଭାଇ ଦେଖି ମୁଁ ଚୁପ ହୋଇଗଲି ଏବଂ କହିଲି, କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ସେ କେବଳ ତୁମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଠାରେ ବସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମେ ଏତେ ହସୁଛ? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ ଭାଇ, ରହିବାକୁ ଦିଅ, ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଫୋନ ରଖିଲା ଏବଂ ଜିଦ ଧରିଲା ଯେ ନା ଦିଦି, ମୋତେ କୁହ ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବୁଛ, ନଚେତ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିବି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଦୟାକରି ଭାଇ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲି। ଗାଧୋଇ ସାରି ମୁଁ ତଳେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଉପରେ ଛୋଟ ଟପ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଗାଧୋଇ ସାରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ଭାଇ ସେଠାରେ ବସିଥିଲା। ଗାଧୋଇବା ସହିତ ମୁଁ ମୋ କେଶ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ସାରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଭାଇ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଥିଲି। ତାପରେ ଭାଇ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ କେଶ ଧରି ମୋତେ ବିଛଣାରେ ବସାଇଲା। ଭାଇର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ରାଗିଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଜୋରରେ ଚାପୁଡା ମାରିଲି। ଏହାପରେ ଅମିତ ଭାଇ ମୋତେ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲି ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଅମିତ ଭାଇ କଣ କରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡା ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ହୁଏତ ସେ ଅଟକି ନଥାନ୍ତେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋର କେସ୍ ସଜାଡି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ମା କେବଳ ମାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମା କହିଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଅମିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ, ସେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ, ନଚେତ ପରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଅମିତ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ଗଲି ସେ ଛାତ ଉପରେ ବସି ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଡାକିଲି ଯେ ଭାଇ ଆସ ଖାଇବା। ମା ତଳେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତଥାପି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲି ଯେ ଭାଇ, ଏହା ତୁମର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ତୁମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୋ କେସ୍ ଟାଣି ଦେଲ ଏବଂ ମୁଁ ରାଗିଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏତେ ରାଗିବି କାହିଁକି? ଦୟାକରି ରାଜି ହୁଅ। ତାପରେ ଭାଇ ରାଗରେ ତାଙ୍କ ହାତ କାଢି ସେଠାରୁ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି ଯେ ଦୟାକରି ଭାଇ ଏବେ ବନ୍ଦ କର, ଦୟାକରି ରାଜି ହୁଅ। ଯଦି ଏହା ଚାପୁଡା ମାରିବାର କଥା ତେବେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବଦଳରେ 2 ଥର ଚାପୁଡା ମାର, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଚୁପ ରୁହ ନାହିଁ। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ଭାଇ କହିଲା ଯେ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ କାନ୍ଦିଲେ ଆଦୌ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ହାତ ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଆସ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲା ଯେ ଏବେ ବନ୍ଦ କର ଦିଦି, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଛି, ଏହା ଏତେ ବଡ କଥା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳ ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳେ ମା ଏବଂ ମାଇ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଭାଇ ଏବଂ ମୁଁ ଏକାଠି ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାଇଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ବସିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମା ତାଙ୍କ କାମ ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ତୁମର ପଡୋଶୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ଏକାଠି ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ ଏବଂ ମୁଁ ଅମିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରି ଆସିବୁ। ଏହାପରେ ମା ମାଇଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମାଇଙ୍କ ରୁମ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ଅମିତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ମଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅମିତ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଭାଇ ଦୟାକରି
मो पई गोटिए जिनिस आण। तेणु अमित भाई कहिले जे दीदी तुमे केउ भल जिनिस चाहुछ। तेणु मु भाई को चॉकलेट आनिबाकू कहिली कारण मु चॉकलेट खाइबाकू बहुत पसंद करे। तेणु भाई कहिले जे केवल रूम सफा कर मु आनिबी। अमित भाई चॉकलेट आनिबाकू गले एवं मु पुणी रूम सफा करिबाकू लागिली। सफा करिबा समयरे मु माइंको आलमारी खोलिबा मात्रे सेथिरे माइंको मेकअप सामग्री थिला एवं मु सजाड़िबाकू मध्य भल पाउथिली। तेणु मु मध्य समय बिताइबाकू प्रस्तुत हेबाकू लागिली। मु किछि मेकअप कली एवं माइंको कानफुल एवं अलंकार मध्य पिंधिली। एहा परे माइंको साधी मो सामनारे झुलुथिला। तेणु मु सेमानंक ठारू एक लाल रंगर साड़ी बाहर करी पिंधिबाकू लागिली। अमित भाई मो पई चॉकलेट आनिबा पर्यंत मु साड़ी पिंधि मेकअप करी सारिथिली एवं नव विवाहित बधू परी प्रस्तुत होइथिली। मु मो केस खोली लिपस्टिक लगाइथिली एवं हातरे चूड़ी मध्य पिंधिथिली। भाई चॉकलेट नै रूम को आसिले से मोते साड़ी पिंधिथिबा देखि आश्चर्य होइगले एवं तांको मुहरु केवल एतिकी बाहरी आसिला, वा दीदी तुमे बहुत सुंदर देखा जाउछ। अमित भाई आसिबा मात्रे मु तांको ठारू चॉकलेट नै बिछणारे बसी खाइबा आरंभ कली। तापरे अमित भाई मध्य सेठारे बसी पड़िले एवं से मो उपरु आखि हटाई पारिले नाही। तापरे मु भाई को कहिली जे भाई एबे एते चाहि रुह नाही, मु असहज अनुभव करूछिलो। तापरे भाई कहिला मु कोन करिबी दीदी, तुम उपरु आखि हटाइबाकू मोर इच्छा हेउ नाही। सतरे तुमे साड़ी पिंधि एते सुंदर देखा जाउछ जेपरि तुमे जणे देवदासी। मु तुमको मो स्त्री करिबाकू चाहुछि। आउ एबे मु जानि पारिली जे सेतेबेले अमित भाईको मनरे कोन चलिछि, किंतु से एहा कहिबा परे अटकी गले एवं तापरे मु मध्य जानि सुनी तांकु परिहास करिबा पई एपरि कली। मु कहिले जे मोते तुमर स्त्री करी तुमे कोन करिबो कुह। तापरे भाई कहिला जे बंद कर दीदी, मु जानिछि जे तुमे जानि सुनी निर्दोष हेबार अभिनय करूछ। तापरे मु कहिले जे तुमे तुम दीदीर फायदा नेबाकू चाहुछ। तुमे कोन जानो जे जदि माई ओ मामू एहा विषय जानि जानती तेबे सेमाने आम सहित कोन करिबे। तापरे भाई कहिला जे दीदी तुमे अनावश्यक टेंशन नेउछ। तुमे जानो जे आम व्यतीत घरे केही नाहंती एवं सेमानंकु किए कहिबो। तुमे ए विषय चिंता कर नाही, केवल हाँ कुह। तापरे मु मजारे भाई को पचारिली जे तुमे मोते साड़ी पिंधिथिबा देखि पागल होइगल ना, तुमे पूर्वरु मो उपरे नजर रखिछ। तापरे भाई कहिला जे तुमको सत कहिबा दीदी, तुमे आसीबा दिन ठारू मते एपरि लागुछि, दया करी दीदी राजी हुओ। तापरे मु कहिली जे ठीक अछि ठीक अछि, जेतेबेले तुमे तुम दीदी को पूर्वरु सजाड़ी देइछ तेबे भल भाबरे रख। मु एहा कहिबा मात्रे भाई खुशी होइगला एवं कहिला जे धन्यवाद दीदी, मु जानिथिली तुमे मना करिबो नाही कारण तुमे मोर सबुठारू भल भूणी। तेणु मु भाई को चुप करी कहिली जे बंद कर भाई, मोर एते प्रशंसा कर नाही। तुम पाखरे 10 मिनिट अछि, मु तुमको एहाठारू अधिक समय देबी नाही एवं तुमे संध्यारे चॉकलेट आनिबो बोली प्रतिश्रुति देइथिला। तेणु भाई कहिला जे दीदी तुमे जहा मागिबो मु ताहा आनिबी। तापरे मु भाई को टिके शीघ्र आनिबाकू कहिली। मु नर्भस अनुभव करूछि। भाई आसीबा बेलकू मु नर्भस होई जाउथिली। तेणु मु भाई को अटकाइली एवं कहिली जे क्षमा करिबे भाई, किंतु दया करी बुझिबाकू चेष्टा कर, मु बहुत नर्भस अनुभव करूछि। संध्यारे सोइबा समयरे आमे देखा करिबा, किंतु भाई सुनिबाकू जाउ नथिले। तापरे से मोते बुझाइबा आरंभ कले जे दीदी एते नर्भस हुओ नाही, किछि हेबो नाही। जदि तुमे बहुत असहज अनुभव करूछ तेबे तुमे तुमर आखि बंद करिपार। तापरे मु आखि बंद करिदेली एवं अमित भाई बिछणा उपरे चढ़िबा मात्रे डोरबेल बाजिला एवं किछि समय मध्यरे मु माईंको स्वर सुनिली। शब्द सुनी मु शीघ्र बिछणारू उठी गली कारण मु साड़ी पिंधिथिली एवं मेकअप मध्य करिथिली एवं ता उपरे आमे माईंको रूम रे थिलु। भाईंको मूड ऑफ थिला एवं सेही समयरे भाई को देखि मु मनरे बहुत हसुथिली। तापरे मु शीघ्र भाई को कोठरीरू बाहर करी पोशाक बदलाई देली। तापरे मु पुणी घर सफा करिबाकू लागिली। मा मध्य माईंकू बारंडारे बसाई सीधा चा तियारी करिबाकू रोसेई घर को गली। एही समय मध्यरे मु मध्य घर झाड़ू करिदेली एवं तापरे आमे चा पीबा पाई बसिलो। चा पीबा परे मा काम करिबाकू लागिले एवं माई सेठारे बारंडारे सोई पड़िले। मु मध्य समय बिताइबा पाई मांको कामरे साहाय्य करिबाकू लागिली। तापरे किछि समय पाई मु अमित भाई को देखिली नाही। जेतेबेले मु तांकू खोजिली से बाथरूम रु बाहर को आसी हाथ धोइथिले। मु बुझी पारिली जे अमित भाई हालुका खाद्य खाई आसिछंती। अमित भाईको मुहम एबे भी दुखित थिला एवं मु तांकू देखि हसी हसी बाहर को बाहरी आसिली एवं हसी हसी मु कहिले कोन हेला भाई, तुमे निजकू आदौ नियंत्रण करि पारु नाहम। तापरे अमित भाई कहिले जे तुमे जदि मो स्थान रे थांद तेबे तुमे निजकू नियंत्रण करि पारि न थांत। तुमे जणे झियो तेणु
ତୁମେ କଥା ହେଉଛ। ତାପରେ ହସି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାପରେ ରାତିରେ ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଦିଦି, ମୁଁ କେବଳ ରାତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରି ଲାଗୁଛି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମା ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଥା ହୋଇସାରିଲେଣି ତେବେ ମୋତେ କାମରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହାପରେ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଚିଡେଇଲି ଯେ ଭାଇ, ତୁମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନେ ରଖ, ଯଦି ମୁଁ ଚକୋଲେଟ ନ ପାଏ ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ସେତେବେଳକୁ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲି। ମାମୁଁ କାମରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡନ୍ତି। ମା ମଧ୍ୟ ମାଇଁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଏବଂ ଔଷଧ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସାରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି। ଶୀତ ଏତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମାଇଁ ଔଷଧ ନେଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାଇଁଙ୍କ ରୁମରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଫୋନରେ ମଗ୍ନ ଥିଲି, ତେଣୁ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସାରିଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ନଥିଲି, ଅମିତ ଭାଇ ନିଜେ ମୋତେ ଫୋନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ରୁମକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଦିଦି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତାପରେ ମା କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୁଅ, ଯଦି ତୁମେ ଏକା ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଶୋଇପଦ, ପୂଜା ମୋ ସହିତ ଶୋଇବ। ମା ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ଭାଇ ଶୀଘ୍ର କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଶୋଇବୁ, ଯାହା ହେଉ ତୁମେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ଯେ ନା ମା, ଆମେ ଭାଇ ସହିତ ଶୋଇବୁ। ଏହାପରେ ମା ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ଏବଂ ଆମେ ରୁମକୁ ଆସିଲୁ। ଆମେ ରୁମକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଭାଇ ଆଉ 2 ମିନିଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଏବଂ ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇକୁ କହିଲି ଯେ ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ, ଯଦି କେହି ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣିବ ତେବେ ଆମେ ଫସିଯିବୁ। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲା ଯେ ବନ୍ଦ କର ଦିଦି, ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ତୁମର କେସ୍ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ତାପରେ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭାଇକୁ କହିଲି ଯେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଚକୋଲେଟ ଆଣ। ଏହାପରେ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ହାତ ପୂରେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ ଦେଲେ। ମୁଁ ଚକୋଲେଟ ନେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଭାଇ ସେଥିରେ ପରୋକ୍ଷ ମୁସ୍ତ୍ରେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଫୋପାଡୁଥିଲି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଏକ ନକଲି ଝଗଡା ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ବିଛଣା ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମା ଡାକିଲେ ଯେ ଅଙ୍କିତା, ଏବେ ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖେଳି ଶୋଇପଡ, କାରଣ ବିଛଣାର ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ମାଡି ବସିଲା। ଏହାପରେ ଭାଇ ମୋତେ ସକାଳ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ସକାଳେ ଆମେ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିଲୁ ଏବଂ ମା କବାଟ ବାଡାଉଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ବି ମାଡି ଶୋଇଥିଲୁ, ତେଣୁ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଉଠିଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବିଛଣା ଉପରେ ବସାଇଲା ଏବଂ ତାପରେ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲା। ମା ଆମ ପାଇଁ ଚା ଆଣିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ କହିଥିଲି, ଏବେ ଦେଖ ତୁମର ଆଖି ଏବେ ବି ଲାଲ ଅଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁ ଧୋଇ ନଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଚା ନେଇ ସିଧା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି, କାରଣ ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲା। ଏହାପରେ ମା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ରଖି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଅମିତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସିଲେ। ଅମିତ ଭାଇ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହା କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ କିପରି ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ଶରୀର କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା? ମୁଁ ଠିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ମା ପଚାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ତାପରେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି ଦିଦି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରରୁ ଔଷଧ ଆଣିଦେବି, ତୁମେ ଖାଇଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥିଲି। ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ମୋର ସମସ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେ ଖୁସିରେ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋ ପାଦ ମାଲିସ କରାଉଥିଲି, ମୁଣ୍ଡ ମାଲିସ କରାଉଥିଲି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଜା କରି ପିଟୁଥିଲି ଏବଂ ସାରା ଦିନ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ଧାରାବାହିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି। 3-4 ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଏହା ଖରାପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ତାହା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମନା କରିପାରୁ ନଥିଲି ଏବଂ ଆମେ ଦିନ ସାରା ଏକ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲୁ। ସେଦିନ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଭାଇ ମୋତେ ସାରା ଦିନ ରହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ
भाई एवं मु संपूर्ण स्वाभाविक होईगलु। जेतेबेले भाई को एपरि लागुथिला से मते रूम को नहीं जाउथिले एवं एबे मु मध्य एहाकू पसंद करिबाकू लागिली। आमे सेही दिन गुड़िकू बहुत उपभोग करुथिलु, किंतु एते भल दिन परे एक खराब दिन निश्चित भाबरे आसिला एवं ताहा मध्य भाईଙ୍କ जोगु आसिथिला। 15 दिन बिताइबा परे आमे आम गाँकू फेरिबाकू जाउथिलु, कारण माई मध्य पूर्व अपेक्षा भल होई जाइथिले एवं आमे आसिबाकू बहुत दिन होई जाइथिला। माँ हठात फेरी आसिबार योजना करिथिले। ना से मते कहिथिले ना माईଙ୍କୁ, सेथिपई जेतेबेले मु एवं भाई जानिलु आमे एहा पसंद करिनथिलु। तापरे भाई कहिला जे दीदी जिबा पूर्वरु शेष थर पई जिबा, तापरे तुमे केबे आसिबो मु जानि नाही। मोर मध्य इच्छा थिला, किंतु समस्ते घरे थिले एवं आजि मामू मध्य सेठारे थिले, कारण से ही आमकू बस स्टैंड रे छाड़िबाकू जाउथिले। मु भाईଙ୍କୁ बुझाइबाकू चेष्टा कली जे दयाकरी भाई बुझिबाकू चेष्टा कर, समस्ते घरे अछंती एवं मोते जिबा पई प्रस्तुत हेबाकू पड़िबो। किंतु भाई केवल ताहा देखुथिला, समस्ते घरे थिले, सेथिपई आमर रूम आदौ सुरक्षित नथिला। तेणु भाई मोते बाथरूम को नहीं गला। आमे बाथरूम को जिबा मात्रे भाई शीघ्र बसीगला एवं मु केवल ठिया होइथिली, कारण मु बहुत डरी जाइथिली। आमे आसीबार मात्र 2-3 मिनिट होइथिला, सेतेबेले बाथरूम कबाट जोर रे खोलीगला एवं आम सम्मुखरे मामू थिले। मामूଙ୍କୁ देखि मु थरिबाकू लागिली एवं सेठारु शीघ्र मो रूम को दौड़ी गली, किंतु मामू अमित भाईଙ୍କୁ बहुत पिटिले। हुएत शीघ्र आमे बाथरूम बंद करबाकू भूली गलु। एहा परे माँ जाई अमित भाईଙ୍କୁ मुक्त करिदेले, नचेत मामू तांकू पिटी पिटी मारी देइथान्ते। मामूଙ୍କୁ देखिबा मात्रे मो आखिरु लुह बाहरी आसुथिला, किंतु मामू मोते किछि कहिले नाही एवं आम विषय माँ मध्य किछि कहिले नाही। एहा परे आमे आउ गोटे दिन रहिलु, कारण माँ अमित भाईଙ୍କୁ एपरी अवस्थारे देखि पारिले नाही एवं मु भयरे तांको पाखकू मध्य जाई नथिली। ता पर दिन आमे आम गाँकू फेरी गलु एवं एहा परे मु आजि पर्यंत मामूଙ୍କ पाखकू जाई नाही। केतेबेले मु मांको फोन रु अमित भाईଙ୍କୁ फोन करे एवं अमित भाई मध्य तांकर भूल बुझी पारिले। एबे आमे दुहे निजकू बहुत लज्जित करिथिलु एवं एही जिनिस गुड़िकू भूली जिबाकू यथा संभव चेष्टा करिथिलु, किंतु सत्य कहिबाकू गले आमे आजि पर्यंत एसबू भूली पारि नाहु एवं मु तुमकू मध्य समान कथा कहिबि जे तुमे भूल रे मध्य एपरी भूल कर नाही, कारण एहा आमर समस्त संपर्क को भांगी दिए। जदि मामू आमर एही भूल को लुचाई नथान्ते तेबे आमर समग्र परिवार भांगी जाइथान्ता। तेबे बंधुगण, मो जीवनर एही कहानी तुमकू किपरि लागिला? सुंदर मंतव्य देई मते कुहंतु, कारण मु तुमर मंतव्य गुड़िक पढ़ी बहुत भल अनुभव करुछि एवं जदि तुमकू भल लागुछि तेबे आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। धन्यवादर नमस्कार।